অপর্ণা দেবনাথ এবং প্যারেড 2IC সাব ইন্সপেক্টর কিশোর বৈদ্য। সবাইকে অনুরোধ করবো উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। দায়িত্ব রয়েছেন উমেন ইন্সপেক্টর অপর্ণা দেবনাথ এবং প্যারেড 2IC সাব ইন্সপেক্টর কিশোর বৈদ্য। সবাইকে অনুরোধ করবো উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা দেশপ্রেমিক চেতনার এক উজ্জ্বল প্যারেড ইন্সপেকশন করতে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহোদয়কে। Wajarnya ini nalar ya kak, jauh tidak boleh jadi awal nanti sama ya belum, lalu ini komandan. Macam tu, apa nak jawab ni? Itu mulai kita tahu ke inspection punya bagian, kami itu mau tidak ni, nalar ya kak, macam. सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस सिपाही चला, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर वुमेन सब इंस्पेक्टर रिपिता भट्टाचार्य। Salai Mons Divisende Haida Hai Kangitogo Platoon number 6 Saint Xavier's Bunabaki. सलामी मंच के सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 7 सेंट जेवियर गर्ल्स पथलिया गार्ड, जिसकी कमान संभाल रहे हैं। हर एक प्लाटून को स्वागत कीजिए हमारी सलामी मंच के सामने। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस सिपाही चला, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर नवीन जमतिया। Haida Hai sini. একে একে প্লাটুন গুলো আমাদের সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব রয়েছেন উমেন ইন্সপেক্টর অপর্ণা দেবনাথ এবং প্যারেড 2IC সাব ইন্সপেক্টর কিশোর বৈদ্য। Wajarnya di sini tidak naik atau ke? Jauh tu ni ya se malbang sana tidak di peret Mars pas teman di bangsa kami itu pun tidak di peret Mars pas sana di bangsa tidak di peret Commander Ongoi Tutulai Omen Inspector Mucang Jom Apona dia pernah tai peret second in command Kongo
SI Macang Kishore Bodori Tudu Mabaki. Terus kabar mana hai sana monster besar kamu hai tu macam kasih kesem naik ni tahu. Tripura. High Salem Mouse Nipskanti Platoon number 8 NSS Boys Mr. Ghosh Higher Secondary School Platoon Commander Macang Kishan Debarman Tuidura के खांगरी दोगो सलामी मंच के सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 9 NSS गर्ल्स बिश्रामगंज हायर सेकेंडरी स्कूल की कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस सुमिता देबबर्मा Macang Juna Ramkhoniti Kulumai के खांगरी दोगो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा तालियों के साथ एक प्लाटून को आप स्वागत कीजिए हमारी इसी सलामी मंच के सामने कदम से कदम मिलाते हुए हमारे हर एक प्लाटून हमारी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है चलिए आपको परिचय करवा देते हैं प्लाटून नंबर 11 जो कि अभी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है डॉन बॉस्को गर्ल्स बिश्रामगंज जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस सागरिका देबबर्मा High Platoon number 12 High Salem Mouse Nipskanti Thangai Dogo Boys Scout Football Sleeping Higher Secondary School Lengui Platoon Commander Macang Kishan Pal Tuidura Mabaki सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 13 गर्ल्स गाइड ऑफिसटिला हायर सेकेंडरी स्कूल इसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस वर्षा नीबू Paithani Platoon number 14 Civil Defense Sipai Jola Platoon Commander Macang Nabojit Pal Tuidura ke High Salem Mouse Nipskanti ke thangai dogo Tai Paithani Daba koi দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি Dipita Bhattacharya Commander Macang Siuli Tripura Sokar